अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर चाण। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोल जे अघनि में 55 रुपया वाध करे 126 अरब रुपयनि जी ओगाड़ी कई आहे। इहा ओगाड़ी जो फ़ाइदो कंहिंखे पहुतो ऐं कंहिंखे नुक़सानु पहुतो, जॾहिं त अपोज़िशन तरफ़ां अॼु क़ौमी असेंबली जे इजलास में गुज़िरियल ॾींहुं बि एहतजाज कयो वियो ऐं अॼु बि जेको आहे सो इहा नारेबाज़ी कई वई, एहतजाज कयो वियो ऐं हुकूमत खां इहो मुतालबो कयो वियो आहे त जेकी खिते में जंगी सूरत हाल हली रही आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां इहा दावा कई वई हुई त हुकूमत वटि 28 ॾींहंनि जो ज़ख़ीरो जेको आहे सो पेट्रोल जो मौजूदु आहे। पोइ जेको आहे सो उन पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में वाध छो कई वई आहे। अपोज़िशन तरफ़ां वफ़ाक़ी हुकूमत खां इन ॻाल्हि जो बि मुतालबो कयो वियो आहे त असांखे वाज़ह तौर ते ॿुधायो वञे त जॾहिं असां IMF सां गॾु इन जेको आहे सो प्रोग्राम में बि हली रहिया आहियूं ऐं IMF तरफ़ां इन ॻाल्हि जो मुतालबो बि न कयो वियो हो त पेट्रोल जा जेके अघ आहिनि उहे जेके आहिनि सो वधाया वञनि, पर वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोल जा अघ वधाए करे जेकी 126 अरब रुपयनि जी ओगाड़ी कई आहे उहो कंहिंजे जेको आहे सो नाले ते ओगाड़ी कई वई आहे ऐं कंहिंखे कई वई आहे, ॾिनी वई आहे ऐं कहिड़नि माण्हुनि खे जेको आहे सो फ़ाइदो ॾिनो आहे। जॾहिं त क़ौमी असेंबली जे इजलास में अपोज़िशन तरफ़ां इहो बि वाज़ह तौर ते ॿुधायो वियो त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेके पेट्रोल जे अघनि में ओगाड़ी कई वई आहे उहा मख़सूस जेको आहे सो हिकु माफ़िया आहे, उनखे जंहिंजा पेट्रोल आहिनि उन्हनि खे फ़ाइदो ॾियण लाइ जेको आहे सो जेके पेट्रोल जा अघ आहिनि उहे जेके आहिनि सो वधाया विया आहिनि। जॾहिं त खिते जी जेकी जंगी सूरत हाल आहे उहा अॼु बि जेको आहे सो बरक़रार आहे ऐं ईरान में जेको नओं सुप्रीम लीडर आयो आहे ऐं आयतुल्ला खामनाई जो पुटु मुश्तबा खामनाई उहो जेको आहे सो ईरान जो हिकु नओं जेको आहे सुप्रीम लीडर मुक़ररु नामज़द थी वियो आहे, जंहिंखे जेको आहे सो अमेरिका तरफ़ां मञण खां वाज़ह तौर ते इनकार कयो वियो आहे ऐं अमेरिका तरफ़ां इसराइल तरफ़ां मुसलसल जेको आहे सो ईरान ते हमला त कया था वञनि, पर वाज़ह तौर ते इहा बि धमकी ॾिनी आहे त जेकॾहिं जेकी अमेरिका ऐं इसराइल जा जेके मुतालबा आहिनि ऐं ईरान जेकी माज़ीअ में जेको हिते रवियो बरक़रार रखियो आहे, जेकॾहिं इहो रवियो बरक़रार हूंदो त पोइ जेको आहे असां वधीक जेको आहे सो ईरान जे मथां हमला करे सघूं था। खिते में हिकु तरफ़ जंगी सूरत हाल जेको आहे सो हली रही आहे त ॿिए तरफ़ जेके वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां पेट्रोल जा अघ वधाया विया आहे ऐं हुकूमत तरफ़ां इहो चयो वियो त खिते में जंगी सूरत हाल आहे ऐं जितां पेट्रोल ऐं आयल ईंदो आहे पाकिस्तान में उते जेको आहे सो उहे जेके रस्ता आहिनि उहे बंदि आहिनि। जॾहिं त अपोज़िशन तरफ़ां अपोज़िशन में इहो बि चयो वियो त खिते में बिल्कुलु खिते जेकी जंगी सूरत हाल आहे उहा बरक़रार आहे, पर जेके खिते में जंग हली रही आहे उन्हनि मुल्कनि में जेके पेट्रोल जा अघ आहिनि उहे ई जेके आहिनि सो बरक़रार आहिनि, पर पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जंहिं पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ वधाए जेको रमज़ान जो जेको भलारो महीनो हली रहियो आहे उन में अवाम खे रिलीफ ॾियण जे बदिरां उन्हनि जे मथां महांगाई जो जेको बम आहे उहो जेको आहे सो किरायो वियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते अचो नाज़रीन, असां सियासतदाननि सां सिंध टीवी जे प्रोग्राम राजधानी में टाइम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन सॼी सूरत हाल ते उन्हनि जो छा चवणु आहे। सभ खां पहिरियां कोशिशि कंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत जे नुमाइंदे सां ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं असां सां गॾु आहे पार्लियामेंट में पार्लियामानी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ दानियाल चौधरी, उन सां जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सभ खां पहिरीं त उन जो जेकी वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां पेट्रोल जा अघ वधाया विया आहिनि उनखे हू कीअं था ॾिसनि, उन ते हुनजो छा चवणु आहे, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जी बिल्कुल, ज़ख़ीरा तो एक एज पॉलिसी होता है, लेकिन ये जो उसको प्राइस को मेंटेन करना होता है उसकी पॉलिसी के मुताबिक कि आपकी जब पीछे प्राइसेस हाई होती हैं तो आपको उसी तरह उनको एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्रंट है इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब प्राइसेस लो होती हैं दुनिया में तो आपके पास ये पैकेज पूरा पड़ा होता है। इवन तो आपके पेट्रोलियम होती हैं, आपने महंगी कीमत पे खरीदी होती हैं, लेकिन उसको आपको प्राइस कम करनी पड़ती है कि उस सारी चीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो जो बैग का रेट होता है वो उसी के ऊपर आपको आगे लेके चलानी है और इंशाल्लाह इससे ये एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इससे जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ना था या वो इशू आना था वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। हम अपना जो बजट का इशू है उसको एड्रेस कर सकेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अगर जंग प्रोलॉन्ग होती है तो पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव प्लान्स हैं, हम ऑल्टरनेटिव एजेंडाज और प्लान्स के साथ चल रहे हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग होती है तो फिर हम एक डिफरेंट मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उसका पाकिस्तान के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उससे इकॉनमी के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इंशाल्लाह अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 10-10 रुपये नहीं बढ़ाया जा सकता, आपको एज पॉलिसी चलना पड़ता है। तो जिस तरह प्राइसेस
پیچھے سے انکریز ہوئیں گی آپ کو وہی اسی طرح پاس آن کرنی پڑیں گی. میں نے آپ کو جیسا کہا کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہم اس کو بھی اسی طرح پاس آن کرتے ہیں کہ جو اس پوزیشن میں کہ آپ کو جو ٹریڈ سرپلس چل رہا ہے وہ ڈیفیسٹ میں نہ جائے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو اسی طرح ایڈریس کیا جائے. دیکھیں جی, ابھی یہ اس ٹائم پہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے, اپنے ذاتی مفاد ذاتی ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے ملکی ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان ایک میڈیٹر رہا ہے اور پاکستان کی کوشش رہے گی کہ ایک اچھی طرح میڈیٹ کر سکے اور مسئلوں اور مسائل کو حل کرا سکے. جی بالکل, اساں ہن وقت موجود ہیں قومی اسمبلی جی سینئر اغواڑ مسلم لیگ نون ساتھ تعلق رکھندڑ شمائلہ رانا صاحب. میڈم شمائلہ, بڑی مہربانی. حکومت نے 55 روپے پیٹرول بڑھا دیا, مگر آپ کی اتحادی پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ پیٹرول کا جب ذخیرہ موجود تھا تو کیا دوسروں کو فائدہ دے گا؟ دیکھیں فائدہ یا نقصان کا تو مجھے نہیں پتہ. ایک میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی عوامی حکومت اپنی لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالتی, کیونکہ ہم نے عوام کے اندر ہی جانا ہوتا ہے. ہم لوگ اس پارلیمنٹ نے آخر اگلے جو الیکشن ہوگا جنرل, اس میں ہم نے عوام کے ساتھ رابطہ مہم کرنی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسے فیصلے جو ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ کیے جائیں جس پہ عوام پہ بوجھ آئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام اس وقت بالکل ایک تکلیف میں تو ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم حالت جنگ میں, ہماری افغان رجیم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ہماری پاک فوج جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کی بارڈرز پہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں. ہم تو اپنے گھروں میں آرام سے افطاری کر رہے ہیں اور اپنی عبادت کر رہے ہیں, لڑ تو محاذوں پہ وہ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب خطے کی صورتحال بھی نازک ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ بھی حالت جنگ میں ہے, تو ایسے ناگزیر جو فیصلے ہیں یا سخت فیصلے ہیں وہ کرنے پڑ جاتے ہیں. ہمیں ایز اے منحصل قوم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ غریب کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور ہم سب جو ہیں, میں مڈل کلاس فیملی کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے, اور اگر یہ کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا ہے, اور یہ اگر کمیٹی اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں بن چکی ہے, اگر ایسا ہوا اور کوئی چیز سامنے آئی تو میں پہلی خاتون ہوں گی جو اسمبلی کے اندر فلور پہ جو کہ آواز اٹھاؤں گی. ہاں, اگر یہ چیز اس طرح ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر ہم سب کے ساتھ ہی ہیں. اگر خطے کی صورتحال اس طرح مزید بگڑتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک روٹ اپنانا ہوگا, آلٹرنیٹ روٹ اپنانا ہوگا, جس پہ کچھ دن تو شاید کوئی مشکل کے ہوں لیکن بعد میں آسانی ہوتی. پاکستان کا چمکتا دمکتا روشن مستقبل ہے, اور سفارتی سطح پہ بھی اللہ نے اس کو عزت دی ہے, الحمدللہ. اساں ہن وقت گڈا ہے مسلم لیگ نون جی سینئر اغواڑ قومی اسمبلی جی MNA زیب جعفر. زیب جعفر صاحب, حکومت کہہ رہی تھی ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ ہے, اچانک پیٹرول بڑھ گیا, کیا؟ دیکھیں جی, یہ تو سب کے آگے ہے کہ جب سے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے تو پوری دنیا, نہ صرف پاکستان, اس کی ضبط میں آئی ہے. اور کس طرح پرائسز جو ہیں پورے دیکھیں, اسٹیٹ آف حماس سے جہاں سے آئلز 20 سے 25% پوری دنیا کا تیل جہاں سے گزرتا تجارت ہوتی تھی, جب وہ بند ہوا ہے تو ظاہر ہے پرائسز ہائپ ہوئی ہیں. جب تک یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا تو اس کا افیکٹ جو ہے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے خطے کو اور سب کو بیئر کرنا پڑے گا. تو اس موقع پہ ہم سب کو چاہیے کفایت شعری سے گزاریں وقت اپنا, اور بجلی کو بچائیں, اپنے جتنے بھی ہمارے پاس جو ریزروز ہیں ان کو جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کریں. دیکھیے بہت اچھی بات ہے, ایک بہت بڑا جذبہ ہے, اور جب قیادت لیڈرشپ ایسے کرتی ہے تو ریپرکشنز نیچے بھی آتے ہیں. سو ہم شو اگر ہاؤس کی کنسنٹ بھی اسی پہ ہوگی کہ ہم سب سیونگ کریں. دیکھیے اس کے افیکٹس تو آ رہے ہیں, لیکن مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ جس طرح ایران ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف پہ, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جلدی سیٹل ہوں گی. ایران کو فلسطین نہ سمجھے, بہت کم ظرفی تھی, کیونکہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں مسلم امہ کی, ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس پورے ریجن کی سکون کی. یہ سیاسی ڈومیسٹک پالیٹکس تو چلتی رہتی ہے, ایسے اہم موقعوں پہ ان کو بڑا دل کرنا چاہیے. اور کیونکہ ہم پرائم منسٹر کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مشاورت کے ساتھ اپوزیشن کام کرے, تو ان کو چاہیے ایک اچھا رول دیں, ایک اچھی تجاویز دیں. لیکن ان کی جو بات ہے وہ اڈیالہ جیل پہ ہی ختم ہوتی ہے. لیکن پاکستان بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے, اور ابھی تک بڑا بیلنس ہمارا کردار ہے. ظاہر ہے پاکستان ایک واحد مسلم امہ کا واحد ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے, تو اس لیے ہماری امپورٹنس بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ لیڈرشپ اور ہماری پاک افواج ہے بہت اچھا رول ادا کریں گے. جی بالکل, اساں ہن وقت گڈا ہے تحریک انصاف جو قومی اسمبلی جو ممبر MNA نثار جٹ صاحب, ऐं असां इन सूरत-हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 28 ॾींहंनि जो जेको ज़ख़ीरो मौजूदु हो ऐं हुकूमत तरफ़ां पेट्रोल जा अघ वधिया आहिनि. निसार जट साहब, हुकूमत के पास कह रही थी कि हमारे पास 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद था पेट्रोल का, फिर पेट्रोल बढ़ा दिया. जी बहुत बहुत शुक्रिया.
دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ہماری نااہلی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جنگ ہمارے پڑوس میں ہے اور پھنس ہم گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ہماری کوئی تیاری نہیں اس معاملے پہ نظر آئی۔ میں سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کی براہ راست کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تو آپ یقین کریں کہ ہم لڑکے مرنے کے لیے تو ہمارے ادارے بھی تیار ہیں، عوام بھی تیار ہے، لیکن اگر ہم کسی بھوک اور افلاس کی وجہ سے مارے جائیں تو یہ پوری دنیا میں ہماری پسپائی ہونی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو پیٹرول بم جو گرایا ہے آپ کی قوم پر، یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل نے میزائل ہی مار دیا ہے آپ کو، اس سے کم نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ کی غربت میں بہت زیادہ اضافہ، مہنگائی کا تناؤ اتنا زیادہ، لوگ جو ہیں اپنی زندگی گزر کرنے کے لیے بڑی تکلیف سے گزر رہے تھے، اور آپ نے اسرائیلی ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب جو آنکھیں مارتے تھے ٹرمپ کو، انہوں نے آہستہ سے آپ کو آنکھ مار کے بم مارا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیلی ایجنڈے کو مکمل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ٹرمپ تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کے پاس ایران کی اپنا سٹیزن شپ ہو، ان کی اپنی مرضی ہے، آپ نے ایران کے ساتھ جو نیکی کی ہے وہ تا حیات نہیں بھولیں گے۔ ایران کے پاس کبھی شہید نہیں تھا، آپ نے ان کو شہید دے کر جو اپنے گلے میں پٹا ڈالا ہے، یہ تو وقت بتائے گا ٹرمپ کو انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، یہ اس کے یہ میں تو بتا رہا ہوں کہ 2 دن 4 دن جو پڑوس میں چلی ہے تو حالت ہماری خراب ہو گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ خلیج ریاست میں یہ اگر طویل ہو گئی جنگ تو یہ ہمارا تو کام ہو جائے گا، ہمیں تو کسی کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مرے مرائے سمجھے اپنے گھر میں بیٹھے مارے جائیں گے۔ تو یہ صرف پاکستان نہیں، یہ دبئی کو بھی سوچنا ہوگا، یہ سعودی عرب کو بھی سوچنا ہوگا، یہ سب کو سوچنا ہوگا۔ دبئی، قطر، عمان، یہ ان ایریاز میں آپ بتائیں کہ کتنی زرخیز زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کھانا باہر سے منگا کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، وہ مالدار ضرور ہے، پیسہ ضرور ہے، لیکن یہ پیسہ جنگوں کی حالتوں میں جو ہے اتنا کام نہیں آتا جتنا کہ آپ کو امن میں کام آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ پھنسیں گے، برے طریقے سے پھنسیں گے۔ دیکھیں اب تک تو دیکھیں پاکستان نے خاموشی کا جو آسرا کیا ہوا ہے، سہارا لیا ہوا ہے، مثبت ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا ہم اکیلے کر بھی کہہ سکتے تھے، یہ ایک جینون بات ہے کہ اگر آپ کے خلیجی ریاست میں آپ کے جتنے بھی دوسرے دیگر ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ہاتھ کھڑے کر کے ہینڈز اپ ہوئے کھڑے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے سامنے، تو پاکستان بیچارے نے کرنا بھی کیا تھا۔ ان حالات میں پاکستان خاموشی، پیشنس، صبر کے ساتھ کام لے اور تحمل کے ساتھ کام لے، اور اپنا امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں سے نکلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ خلیجی ریاست کے جو آپ کے جہاز ہیں، جو ہوائی جہاز ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان سیف جگہ کر کے کھڑے کیے ہیں۔ تو خدا کے بندو، آپ کو وہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ پیٹرول پمپ ضرور گرانا تھا وہاں پہ۔ تو الٹیمیٹ یہ حکومت نے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے یہ پیٹرول پمپ گرانے کی، یہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ عید آپ کی سر پہ آ گئی ہے، لوگوں نے گھروں پہ جانا ہے اپنی عید اپنے بچوں میں جا کے، آپ نے تو سب کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ جی ناظرین، تاں پی ٹی آئی جے MNA نثار جٹ جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं हाणे वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक। ऐं निसार जट जो इहो चवणो हो त वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजनि माण्हुनि खे ख़ुशि करण लाइ पेट्रोल जा अघ वधाया आहिनि ऐं जेके 126 अरब रुपयनि जी जेकी रिकवरी कई वई आहे इन जी जेको आहे सो जांच थियणु घुरिजे। ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी हूंदो। ऐं असां ब्रेक खां पोइ जेको आहे सो MQM जे अॻवान ऐं ख़ासि तौर ते जेके पीपल्स पार्टी जो MNA आहे सरदार नबील गबूल, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उनजो छा चवणु आहे।
वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम। ऐं तव्हां ब्रेक खां पहिरीं जेकी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी सियासतदान जी, हाणे असां सां गॾु आहे ऐं पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान सरदार नबील गबोल। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेके पेट्रोल जा अघु वधाया विया आहिनि ऐं अॼु जेको क़ौमी असेंबली में एहतजाज बि कयो वियो आहे, उन बाबति उनजो छा चवणु आहे, अचो त उन जी ॻाल्हि ॿुधूं। हिन वक़्तु गॾु आहिनि पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान क़ौमी असेंबली जो MNA सरदार नबील गबोल साहब। सरदार साहब, हुकूमत चए पई पेट्रोल जो ज़ख़ीरो असां वटि 28 ॾींहंनि जो मौजूदु आहे, अचानक पेट्रोल 55 रुपया वधी वियो। बाबा ही आहे खुलम खुला ओपन करप्शन। हिकिड़ो त हूंदो आहे न लिखाए जेको आहे करप्शन, ही ओपन खुलम खुला चोरी आहे। ऐं आउं सम्झां थो ही ॾिसी वठे हुकूमत कंहिं वटि जेको आहे पेट्रोल पंप्स आहिनि, कंहिंजो तेल जो कारोबार आहे, छाजे लाइ आउं ॿुधो हिकिड़ी राति में हिकिड़े कलाक में जेको आहे हिकिड़े माण्हू खे 6 करोड़ जो फ़ाइदो थियो आहे। पोइ ही ओपनली करप्शन आहे ऐं पीपल्स पार्टी एहतजाज करे पई, अॼु बि एहतजाज कयो आहे, सुभाणे बि कंदा ऐं इनशाला जेसिताईं हेठि न कंदा क़ीमत, जेसिताईं असांजो एहतजाज रहंदो। बाबा उते कोन वधियो आहे, हाणे त ॾिसो न, ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जेको बंदि कयो आहे ईरान, उन जे करे पेट्रोल जी क़ीमत चवनि पिया की असां जेको आहे वधायो आहे। हाणे ही त हिननि वटि 20-25 ॾींहं जो बाक़ाइदा राशन हो मौजूदु पेट्रोल जो, पोइ छाजे लाइ हिननि वधायो आहे? ही ओपनली करप्शन आहे बाबा। हाणे अमेरिका बोलू पहलवान, हाणे उन्हनि खे केरु रोकंदो? हाणे असां ॾिसूं की मुस्लिम उम्मा में अहिड़ो कहिड़ो बोलू पहलवान अचे जेको आहे इन्हनि खे मुंहुं ॾे। बाक़ी हाणे वो इंटरनेशनल पुलिस के तौर पे कब तो करे। मैडम, हुकूमत ने कहा था 28 दिन का ज़ख़ीरा है पेट्रोल का, अचानक पेट्रोल 55 रुपये बढ़ गई, क्या क्या? देखिए, मैं इस पे आज जो है वो इजलास में भी, हाउस में भी बात हुई है कि इतना ज़्यादा हम मानते हैं कि एक आलमी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है और पेट्रोल के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के और हमारे हुकूमतों के कंसर्न्स भी हैं। मगर एकदम से इतना पेट्रोल बढ़ाना, क्योंकि जब पीछे से पेट्रोल आए महंगा तो आप उसे महंगा करें। उससे पहले इस किस्म का जो है वो सिर्फ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जिनके पास पहले से मौजूद है उनको फ़ायदा देना, कंपनियों को फ़ायदा देना और आवाम का नुकसान करना। आपको पता है रमज़ान का महीना है, महंगाई का एक तूफ़ान रमज़ान में वैसे ही आ जाता है। एक हमारा कल्चर बना हुआ है कि रमज़ान से एक हफ़्ते पहले हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें इस किस्म के इक़दामात जो हैं वो आवाम को मज़ीद मुश्किलात में डालना है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम दोस्त फ़ैसले करे अपने सारे जो है ना वो देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, मगर बजट या जो ये हमारी कीमतें हैं उनका डायरेक्ट आवाम पे जो है वो असर पड़ता है, उनकी ज़िंदगियों पे असर पड़ता है। तो रमज़ान और ईद के महीने में इस तरह के इक़दामात से जो है वो गुरेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें, अगर ये चीज़ लंबी हो जाती है और जैसा कि जो है वो एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं, तो अगर ये 2-3 हफ्ते भी अल्लाह ना करे इसमें जो है वो तूल पकड़ती है या कोई भी ऐसा मौका आता है, तो उससे जो है वो आवाम डायरेक्ट इफेक्ट होंगे। और आपको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है। अब अगर ये बढ़ेगी, इसमें थोड़ा सा टूल पकड़ेगी, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा तो कीमतें और डबल हो जाएंगी। तो इसलिए पहले ही इनको चाहिए था कि इतनी बड़ी कीमतें बढ़ा के ऐसा ना करते, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं उसी तरीके से बढ़ाएं। इतने पहले मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आवाम का भी ख्याल करना चाहिए। देखिए, ईरान और जो अमेरिका की सूरत हाल है उस पर तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुल्कों को और जितने हमारे बरादर दोस्त मुल्क हैं उनको और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को तशवीश है। और पाकिस्तान ने अपना सिफारती किरदार भी अदा किया है। UN में भी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान पे हमले की और खुमनाई साहब की जो शहादत हुई है उसकी मजम्मत की थी। साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक ने जो है वो आपस में राब्ते भी किए हैं। उसमें कुलीदी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है कि किसी तरीके से ये जंग जो है वो बंद हो, क्योंकि उससे तमाम लोग अफेक्ट हो रहे हैं और ये तेज़ी से जंग जो है ना वो पूरी जो दुनिया है उससे उसकी लपेट में आ रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, उस जंग को बंद होना चाहिए। PTI के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो शायद नादान दोस्त हैं। जब कोई ऐसा मौका आता है जहाँ उनकी राय की ज़रूरत हो, अगर उनको लगता है कि वो मुल्क की लोगों ने उनको जो है वो अपने इलाकों से चुना है, उनके जो लोग अपोजिशन में बैठे, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर अपने लीडर की बात करें, मगर आवाम के मसाइल की ज़्यादा बात करें। वो करते ये हैं कि वो आवाम के मसाइल पर से पुश रख के जब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मौका आता है या वो बाइकआउट करते हैं या वो एहतजाज करते हैं या वो वॉकआउट करते हैं, तो फिर बात यह है कि वो अपने जो नुमाइंदे जिस इलाकों से वो आए हैं उनकी बात कब करेंगे। तो मेरे ख्याल में कुछ अहम मौके ऐसे होते हैं जिसमें सियासत को बालाए ताक रख के आपको मुल्की मफाद में, मुल्की वसीतर मफाद में आपस में बैठना पड़ता है, मिल बैठ के फैसले करने पड़ते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालें। बाद में वो कहते हैं कि ये फैसला हो गया, वो फैसला हो गया, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो बात ये है कि घर जाके तो ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। जब उनको बुलाया जाता है ऐसे अहम इजलासों में, भले उनके चंद लोग शिरकत करें, अलामती तौर पर करें, मगर अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपनी जो राय है वो दें, ताकि मुल्क की सलामती और इस वक्त जो इस्तेहकाम है उसमें उनकी राय को
जो है वो अहमियत दी जा सके और उस हिसाब से अपना कुछ ना कुछ किरदार वो अदा कर सके। देखें वफाकी वज़रा बिल्कुल जो है वो अगर इस तरह का कोई मसला है तो हम तो हमेशा से अवाम के ज़ाहिर नुमाइंदे हैं और हमारे लिए पहले अवाम है, तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो जो है ये इसको बिल्कुल हम अगर वो समझते हैं और उन्होंने इस तरह का कहा है तो हम लोग की तनख्वाहें काट के अगर कोई मसले हल हो रहे हैं तो बिल्कुल करें, हम इस पर कोई इतराज़ नहीं है। जी बिल्कुलु, असां हिन वक़्तु गॾु आहिनि क़ौमी असेंबली जी MNA ऐं पीपल्स पार्टी सीनियर अॻवान डॉक्टर शाज़िया सुमरो, ऐं असां हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेकी हुकूमत चए पई त असां वटि 28 ॾींहंनि जो स्टॉक मौजूदु आहे ऐं पेट्रोल जा अघ वधाया विया आहिनि। ॾिसो त तव्हांखे ख़बर आहे त पूरे ख़िते में जंग जो माहौल ठहियलु आहे, पर जिथे जंग थिए पई उते प्राइसिस एतिरियूं कोन वधियूं आहिनि, ठीकु आहे, ऐं उहे माण्हू आराम सां पंहिंजे जीअं पहिरियों पेट्रोल जी प्राइस हुई उन्हनि ते ई हलनि था पिया, पर हाणे तव्हां ॾिसो त इहे जेके बि जंग जा बम आहिनि उहे सिर्फ़ु पाकिस्तानी अवाम जे मथां कॾहिं पेट्रोल बम कॾहिं महांगाई वारो बम थी करे किरनि था पिया। त मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत खे जेके पेट्रोल वधाइण जी जेकॾहिं ज़रूरत पेश आई हुई त तव्हां उन्हनि जेके प्रोटोकॉल्स आहिनि या जेके वॾनि वॾनि माण्हुनि खे तव्हां पेट्रोल फ्री ॾिना आहिनि उन्हनि खे ख़तमु कयो ऐं अवाम खे रिलीफ ॾियो। छो जो ॾिसो हिकु त रमज़ान आहे ऐं रमज़ान में उहे ई माण्हुनि जे मथां बोझ हूंदो आहे, त जेकॾहिं पेट्रोल जो बम या महांगाई जो बम तव्हां किराईंदो त अवाम जेका आहे उहा बर्दाश्त कोन करे सघंदी। मुंहिंजे ख़्याल में इन शइ में हुकूमत खे हिकु दफ़ो वरी सोचणु घुरिजे, जेकॾहिं असां वटि स्टॉक आहे त तव्हां पंहिंजे प्रोटोकॉल ऐं जेके फ्री पेट्रोल्स तव्हां ऑफिसर्स खे ॾिना आहिनि उहे ख़तमु कयो ऐं अवाम खे रिलीफ ॾिसो त असांखे सिर्फ़ु थोरी उन आहे सोचणो, असांखे अॻिते जो सोचणो आहे, जीअं चवंदा आहिनि न त लॉन्ग टर्म पॉलिसी जे लाइ असांखे क़दम खणणा हूंदा, छो जो सिर्फ़ु अॼु या सुभाणे जी ॻाल्हि न आहे, असांखे ख़बर न आहे त अॻिते जंग जी सूरत हाल छा हूंदी। असांखे मुंहिंजे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर खे ऐवान में अचणु घुरिजे, पंहिंजी क़ौम खे ऐं ऐवान खे पंहिंजे एतमाद में वठणु घुरिजे ऐं सॼी तफ़सीलात जेके आहिनि ॿुधाए ऐं जेका पॉलिसी स्टेटमेंट आहे उहा ॾियणु घुरिजे। ॾिसो उहे सिर्फ़ु पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हुयो ऐं जेके पार्लियामेंट चवंदा आहिनि त सुप्रीम आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब खे, फॉरेन मिनिस्टर साहब खे ऐं डिफेंस मिनिस्टर साहब खे ऐं असांजो जेको फाइनेंस मिनिस्टर साहब आहे उन्हनि खे पार्लियामेंट में अचणु घुरिजे ऐं पार्लियामेंट में अची करे जेका बि पॉलिसी स्टेटमेंट आहे या जेके अॻिते जी पॉलिसी उन्हनि जोड़ी आहे उन खे अची करे ऐवान में सभिनीनि खे ॿुधाइनि ऐं 25 करोड़ अवाम खे उहो पंहिंजे एतमाद में वठी करे सॼी पॉलिसी स्टेटमेंट ॾियणु घुरिजे। ॾिसो हिन वक़्तु ताईं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन्हनि सभिनीनि शयुनि में साइड ते आहे ऐं हिन वक़्तु ताईं जेतिरो ख़िते जी सूरत हाल आहे उन पाकिस्तान खे फ़िलहाल कोई एॾे मुंहिंजे ख़्याल में कोई एतिरो डपु न आहे, पर मां इन शइ में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खे ख़राज तहसीन पेश कंदमि, जिन्हनि पूरे ख़िते में इस्लामी मुल्क पाकिस्तान खे एटमिक पावर ठाहियो ऐं उन जे करे ई पूरी दुनिया जेका आहे उहा पाकिस्तान खां टिजे थी। एसि ताईं जो असांजे जेको भरिसां मुल्क आहे, जेको असांजो सदाईं दुश्मन रहियो आहे भारत, उहो बि इन शइ खां टिजे थो पियो त जेकॾहिं असां इंडिया अॻिते वधी करे जंग शुरू थो करे पियो त पाकिस्तान जी तरफ़ खां कोई एॾो जवाबु ईंदो जेको पहिरियां उन्हनि खे मिली चुको आहे, त इन जे करे उहे थोरो ख़ौफ़ज़दा आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां हिन वक़्तु ताईं सेफ़ आहियूं। पर मुंहिंजे ख़्याल में जेकी कैबिनेट में फ़ैसिला थियनि था या जेके पार्लियामानी लीडर्स सां फ़ैसिला थियनि था उहे ऐवान में अची करे पूरी 25 करोड़ अवाम जे साम्हूं रखिया वञनि त अॻिते पॉलिसी छा जोड़ी वई आहे ऐं अॻिते कीअं हिफ़ाज़ती इक़दामात कया वेंदा। ॾिसो अफ़गानिस्तान हुजे या इंडिया हुजे, उहे पंहिंजे प्रॉक्सीज़ असांजे विच में छॾिया आहिनि जंहिंजे करे पाकिस्तान जे अंदरि खाना जंगी हले थी पई। तव्हां ॾिसो था त हिन जंग खां पहिरियों किथे न किथे तव्हां ॿुधो जीअं इमाम बारगाह में धमाको थियो, कोयटा में धमाका थियनि पिया या जेके बलूचिस्तान जा हालात हुया उहे इंडिया ऐं अफ़गानिस्तान जी प्रॉक्सीज़ हिते जंग हलाइनि थियूं पियूं। त मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु क़ौम खे अपोज़िशन खे ऐं हुकूमत खे हिकिड़े पेज ते हुजणु घुरिजे जीअं असां ॿाहिरनि दुश्मननि सां हिकु मज़बूत दीवार थी करे विड़ी सघूं। जी बिल्कुलु, असां हिन वक़्तु गॾु आहिनि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जा सेनेटर ऐं सीनियर अॻवान पार्लियामेंट जे अंदरि ऐं सेनेट में गजगोड़ वांगुरु आवाज़ रखंदड़ सेनेटर धनेश कुमार साहब। सर, हुकूमत तरफ़ां चयो वियो त असां वटि 28 ॾींहंनि जो ज़ख़ीरो मौजूदु आहे पेट्रोल जो,
वरी अचानक 55 रुपया पेट्रोल वधियो वेठा। इहो ॾिसो हुकूमत तरफ़ो इहो ई असांखे ब्रीफिंग ॾिनी हुई त 28 ॾींहंनि जो ज़ख़ीरो आहे, और ज़ख़ीरो जेको आहे त उहो पुराणी क़ीमतनि में मिलियल आहे। पर यकदमि इहो 55 रुपए जो असां को बि हज़म नथो थी सघे त इहो यकदमि 55 रुपए कीअं वधियो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अगरि इहो इज़ाफ़ो नागुज़ीर हुयो, बिल्कुलु तव्हां ॾिसो था त आलमी लेवल ते इहा आहे त इनखे हिकिड़ो ग्रेजुअली अगरि असां हफ़्ते में 10 रुपया करे वधायूं हा त जेसि ताईं असांजा ज़ख़ाइर आहिनि उहे इस्तेमालु थियनि था, त मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि हुजे हा त आवाम ते एॾो यकदमि बोझ न पए, और बोझ बि इन जेको मुक़दस महीने में रमज़ान शरीफ़ में, जंहिं में पहिरियों ई तव्हां ॾिसो था त एॾी महांगाई, तव्हां ॾिसो था त फ्रूट किथे वञी पुगियूं, सब्जियूं किथे, गोश्त जूं क़ीमत किथे पुगियूं, ऐं उन मौक़े ते पेट्रोलियम मसनूआत वधाइण, त तव्हांखे पतो आहे त पाकिस्तान में ईद जे मौक़े ते कराची को केॾा माण्हू लाहौर ईंदा आहिनि त किराया बि यकदमि वधी विया आहिनि। त इहो मुंहिंजे ख़्याल में अवाम में हिकिड़ो बेचैनी जो सबबु आहे, और इन सबब में मां नथो चवां त सिर्फ़ु हुकूमत, जेतिरा बि असां पार्लियामेंटेरियन आहियूं, जेके बि आहियूं, सॼा ज़िम्मेदार आहियूं। सभिनि खां पहिरियों मां पंहिंजी तरफ़ चवंदुमि त मां ज़िम्मेदार आहियां। ॾिसो इहा शइ सोशल मीडिया ते ॾाढी थी हले, अॼुकल्ह अवाम ॾाढी समझदार थी वई आहे, उहा जाइज़ो वठंदी आहे त ॿियनि मुल्कनि में वधियो या न वधियो। इन करे मुंहिंजो इहो हुकूमत खे आंदा फिलोर बि इहो हुयो त भई क़ीमत अगरि वधाइणियूं त आहिस्ता आहिस्ता वधाई वञनि, यकदमि न वधाई वञनि। छा जो अॼुकल्ह अवाम खे बेवकूफ़ नथो कयो वञी सघे त भई ख़िते जी सूरत हाल जे करे एतिरो यकदमि इज़ाफ़ो, ठीकु आहे इज़ाफ़ो थियो आहे, क्रूड ऑयल वग़ैरह में तमामु चीज़नि में थियो आहे, पर असां वटि त पुराणा ज़ख़ाइर आहिनि। उहे ज़ख़ाइर जेसि ताईं को ख़तमु न पिया थियनि त आहिस्ता आहिस्ता वधायूं आहे, ताकी अवाम ते यकदमि इहो बोझ न पए हा। ऐं यकदमि बोझ सां तव्हां ॾिठो आहे त किरायनि में जेके कराची को लाहौर था अचनि, उन में 25% इज़ाफ़ो थी वियो आहे, त ग़रीब माण्हू त रुली विया, सफ़ा तबाह थी विया। जी 100 मां उहे सम्झां थो जेके इहे असांजे मथां पेट्रोलियम कंपनियूं आहिनि, 126 अरब रुपए जो गवर्नमेंट खे बि फ़ाइदो न आहे, उन्हनि पेट्रोलियम कंपनियुनि उन्हनि जे मालिकनि खे फ़ाइदो आहे। छा आहे जो उन्हनि वटि त पुराणो स्टॉक पियो, उहो हाणे पुराणो स्टॉक नए रेट में विकिणंदा, त फ़ाइदो कंहिंखे थियो? अवाम को त 55 रुपए तव्हां वठो था, फ़ाइदो उन्हनि पेट्रोलियम कंपनियुनि खे थियो आहे जंहिं स्टॉक। ॾिसो असां चाहे जेतिरो बि हिते चऊं, हिकिड़ी उर्दू में मिसाल आहे, भैंस के आगे बीन बजाना, इहे शयूं असां पहिरियों बि चई चुका आहियूं। ॾिसो तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त हुकूमत जी हिकिड़ी पॉलिसी हूंदी आहे, इहा जेका जंग आहे, जेका अमेरिका, इसराइल और ईरान जी, हिकिड़े ॾींहं में शुरू न थी आहे। इन जे लाइ बाक़ाइदगी सां महीननि को तयारियूं पियूं हलनि। त छा असांजी हुकूमत, छा असांजा जेके अरबाब इख्तियार आहिनि, छा असांजा जेके वज़ीर पेट्रोलियम या वज़ीर ख़ज़ाना, की इहा शइ पतो न हुई त ख़िते में जंग अचण, और उन जो असांखे पहिरियों ई सदेबाब करणु खपे हा, और इन जो सदेबाब न कयो आहे त इन में ज़ाहिर आहे असांजी नाकामी आहे। त हाणे इन नाकामी जे लाइ अगरि असां सभिनि खे घुराईंदा वठूं और इहो ॾिसंदा रहूं त कंहिंजो कसूर आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में उन जो फ़ाइदो अवाम खे न मिलंदो। पर इन शइ ते असां लाज़मी एज़ ए पार्लियामेंटेरियन एक्शन वठंदासीं त इहे ग़लतियूं छाकाणि थियूं ताकी आईंदा न थिए। इन शइ में मां पाकिस्तान जे जेको अरबाब इख्तियार आहिनि या जेके बि असांजा स्टेक होल्डर आहिनि, उन्हनि खे मां दाद ॾींदुमि त हिन ख़िते जी सूरत हाल में पंहिंजी गैर जानिबदारी क़ाइमु रखी अथऊं, और कंहिं बि तरीक़े सां इन जंग जो हिसो न थियण जे हवाले सां जेके फ़ैसिला था थियनि, मां सम्झां थो ॾाढा सुठा आहिनि। ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि कोई असांखे हिन जंग में घसे थो, तव्हां ॾिठो आहे त पहिरियों ई असांजी जेका मशरक़ी और मग़रबी बॉर्डर्स ते ॾाढा टेंशन आहिनि, त मां सम्झां थो त इहे ॾाढो हिकिड़ो ख़राबु थींदो। ऐं जंहिं हद ताईं अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता असांजे मुल्क में इहा शइ अचे थी, त तव्हां ॾिसंदव त महांगाई जो तूफ़ान ईंदो, अवाम ॾाढी परेशान थींदी। इन हवाले सां मां हुकूमत खे दाद ॾींदुमि त उन्हनि इहो गैर जानिबदार रहण जो फ़ैसिलो ॾाढो सुठो। असां बि तमामु, असां हुकूमत इतिहाद जो हिसो आहे। असां हिते सेनेट में बाक़ाइदा चयोसीं त भई हिकिड़ो इजलास थियणु खपे, इन कैमरा ई हुजे, जॉइंट सेशन हुजे, जंहिं में अचे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐं जेके असांजा फ़ौज जा अॻुवान आहिनि, उहे अचे तमामु ब्रीफिंग ॾियनि ताकी सूरत हाल सही तरह पतो पइजी सघे। मुंहिंजे ख़्याल में अपोज़िशन बि इहा सलाह ॾिनी, और इहा सलाह जेका आहे त ॾाढी सुठी हुई, पर अञा ताईं हुकूमत इन ते अमल दरामद न कयो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत खे इन ते अमल दरामद करणु खपे। जी नाज़रीन, तव्हां सियासतदाननि जो ॻाल्हि ॿोल ॿुधी संदन इहो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेके पेट्रोल जा अघु वधाया विया आहिनि, उन्हनि फ़ैसिले ते जेको आहे सो नज़रसानी कई वञे ऐं इन मामले जी जांच कई वञे त जेके पेट्रोल जा अघु वधाया विया ऐं उहे कंहिं फ़ाइदो हासिलु कयो,
उन्हनि माण्हुनि खे बि जेको आहे सो वाक़िफ़ कयो वञे। ऐं तव्हां सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं इन्हनि वाज़े तौर ते इहो बि चयो त जेकॾहिं खिते में जंग जी सूरत हाल आहे त जंहिं खिते में जंग हली रही आहे उन्हनि मुल्कनि में जेके पेट्रोल जा अघ आहिनि उहे न वधिया आहिनि ऐं सिर्फ़ु पाकिस्तान में अघ जेके वधाया विया आहिनि इहो हिकु वॾो सुवालिया निशान आहे। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।